بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. और वो तो वही कादिर मुतलक है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। उसने आसमानों ज़मीन इस गरज से बनाया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम में ज़्यादा अच्छी कारगुजारी वाला कौन है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इनसे कहोगे कि मरने के बाद तुम सब के सब दोबारा कब्रों से उठाए जाओगे तो काफिर लोग ज़रूर कह बैठेंगे कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। और अगर हम गिनती के चंद रोज़ों तक उन पर अजाब उतारने में देर भी करें तो ये लोग अपनी शरारत से बेतामुल ज़रूर कहने लगेंगे कि हैं अजाब को कौन सी चीज़ रोक रही है। सुन रखो जिस दिन उन पर अजाब आ पड़े तो फिर उनके टाले न टलेगा। और जिस अजाब की ये लोग हंसी उड़ाया करते थे वो उनको हर तरफ से घेर लेगा। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का जायका चखाएं फिर उसको हम उससे छीन लें तो उस वक्त यकीनन बड़ा बेआस नाशुक्रा हो जाता है और हमारी शिकायत करने लगता है। और अगर हम तकलीफ के बाद जो उसे पहुंचती थी राहत व आराम का जायका चखाएं तो ज़रूर कहने लगता है कि अब तो सब सख्तियां मुझसे दफ़ा हो गईं। इसमें शक नहीं कि वो बड़ा जल्दी खुश हो जाने वाला शेखीबाज है। मगर जिन लोगों ने सब्र किया और अच्छे अच्छे काम किए वो ऐसे नहीं, ये वो लोग हैं जिनके वास्ते खुदा की बख्शिश और बहुत बड़ी खरी मजदूरी है। तो जो चीज़ तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है उनमें से बाज़ को सुनाने के वक्त शायद तुम फ़कत इस ख्याल से छोड़ देने वाले हो
اور تم تنگ دل ہوتے ہو کہ مبادا یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تو تم صرف عذاب سے ڈرانے والے ہو، تمہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے، اور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زیادہ نہیں ایسے 10 سورے اپنی طرف سے گڑھ کے لے آؤ، اور خدا کے سوا جس کو تمہیں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلا لو۔ اس پر اگر تمہاری نہ سنیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن صرف خدا کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے یا نہیں؟ نیکی کرنے والوں میں سے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہو تو ہم انہیں ان کے کارگزاریوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھر دیتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے، مگر ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے کیا دھرا تھا سب اکارت ہو گیا، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے سب ملیا میٹ ہو گیا۔ تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کے پیچھے انہی کا ایک گروہ ہو، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب توریت جو لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ لوگ سچے ایمان لانے والے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ بس آتش جہنم ہے۔ تو تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا، بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور جو شخص خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ اظہار کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بہتان باندھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے، جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔